hapon po sa inyong lahat, mga Hey, ka-explorers. good afternoon. And welcome back live po tayo ngayon sa Hangout with the Explorers channel and the Bros. Here at Tapsi Boy Express Corrales. Yun. Kumusta man mo lahat? Thank you for watching and happy Saturday to all. Yes. But before we start, i-shout out sa nato kung sino yung pinakabagong naka-comment natin ngayon, be? Alright? Hi, Shout out Joselito. natin. Thank you for watching. Yun. Joselito. Wow. Uy, Ma'am Kiim Luna. Sabi ni Ma'am Kiim Luna, hello sa tanan, maayong hapon. Hi, Wow. Thank you Yan. for always watching our show. Yes, Joselito, grabe. Kini si Joselito, swertihon kaya kay nakadaog na gini siya sa ato, aba. Yes. Go, Joselito. Oo. Sa pabe, So, i-comment kung asa mo nananaw karon guys. Yes. Itong i-shout out. ana si Joselito, good afternoon everyone. Yan. Good afternoon, Joselito. Yan. Alright. So, are you excited, guys? You know what, guys? Very generous po yung guest natin. Kasi, ang daming ipamimigay niya ngayon. Yes. Alright. Ano? Kita mo yan. Kinsay Oo. gusto mo daog, ane? 10 winners po, lahat-lahat. Yan po yung ibibigay niya. Yan. Grabe. So, gusto nyo bang ma-inspired ngayon? May mga story nito na nakaka-inspired at saka maka-learn po tayo kung ano po yung true in and out ng business na Yes. business niya. So before that, we are happy to announce na naay giveaway nga ihatag sa ato ang Tapsi Boy Express, which is katong ipakita ganina nga 10 ka gift certificates. Wow. So if gusto ka nga mudaog ani nga giveaway, one of the lucky winners ka, all you have to do is like the Facebook page of Tapsi Boy Express, the Explorers Channel, and the Bros PH. After that, you must share this live to your personal account with the hashtags Hangout with TEC and the Bros and Silog Meals at iba pa na mga hashtag. Wow. And then on the comment section, please tag your friends. Yun. Yes. And later on, basig namin mga trivia question pod, paminaw lang mo Yes, daan. paminaw mo, instant mo makadaog og Gift certificate from Tapsi Boy Express. Yun. Alright, so shout out kay Jeneline De La Rosa. Hi, Jeneline. Thank you for watching. Oo. Happy weekend. Oy, Centrio daw si Joselito. Naa siya sa Centrio. Wow, si Lito. Ingon si Jeneline, share done. Wow. Yes. Thank you, Jeneline. Share. Comment down. Ano gusto mong makadaog og Tapsi Boy na gift certificate? Yes. Join mo kay daghan ta og pwede na makadaog karon nga hapon. That's right. Yes. Oo. So, excited na siguro ni nato Yes, ato ipaila lang to ang guest, no? Special Who is guest. Behind Tapsi Boy Express. Express. Yun. Okidoki. So, Alright. ato lang ipaila. So, I first tried Tapsi Boy Express when one night nag-crave the comfort food. Late at night ha, kaming tulog yun ni Alvin and ni JM. Kaya usually gabi na magig kami makauli. So, pag crave na mo, nakita na mo ang Tapsi Boy. And once nga natilawan na mo ang Tapsi Boy Express, we got hooked ever since, di ba? So, I am thrilled to introduce Miss Candy Seifert. She's a local entrepreneur who has created a real impact sa Tapsi Boy Express. With her dedication to quality and customer satisfaction, nako jud kayo ang iyang na-contribute sa success sa Tapsi Boy Tapsi Express. So please help me welcome the beautiful and brilliant Miss Candy Seifert. Hi, Hello. Miss Candy. Good afternoon. Good afternoon. Hello, everyone. Good afternoon. Wow. Thank you so much for joining us today. We're so happy to have you. Na-stress na. Mo pa na-stress na gwapa kayo. Maulaw. Nawa na yung eyelashes na raw. Gwapa kayo. Ay, eyelashes sa Blushing Robin. Blushing Robin. Diba? Gumaganda talaga pag Pasko, no? Okay, Miss Candy. Kumusta man ka, Miss Candy? Okay lang, medyo busy yun kay Yes, Christmas season. That's So, good. Busy is I know. good. yeah. Yes. So, happy kayo may karon kay mahilig magid kaon sa Tapsi Boy. So finally, ma-meet na mo Na-meet one na of the gid na mo. owners. Yes. Mr. Story, ma-share pagid na mo sa uban, no?
Can you please share with us kung yun sa ninyo sugod sa Tapsi Boy? Okay. We started last August 2023. Four did me originally, Miss Case. Yes. Si Nigel Sia is the only financial partner, and then Tulumika industrial partner. As you know, di ba, kabalo na ka sa una, di ko kabalo sa kitchen. Kaya akong hobby yun. So when he passed away, lahi na ang na-business na mo. Muto si Beauty Lab, and then si Tapsi Boy na dayon. Okay. Karon, duha na lang kami na lang ni Nigel, and kanina among main branch, Okay. the Tapsi Boy Corrales. Alright. So na sila diri located sa Corrales, guys, just in front sa Parasat Cable TV nga office. Okay. So, Yun. Miss Candy, unsa na po ninyo ang mga signature dishes diri o mga best sellers? Our best seller yun is tapa. Tapa silog yun. But one of my favorite yun is bacon. Mo Oh. yun siya akong to go to. Si bacon, si beef belly, ug si pork belly. Oh, kana. Puros Paborito belly. na ako ang beef belly steak. Puros mga tampo. Namagit Kana sa siya. sa lami ang nasa tambok ang lami. Yes. Ay na, justify lagi na ako pagkatambok. Okay. Yeah. But sa customers namo, Miss Case, Okay. amo ang normal gyud na ang first 5 gyud na gina-order sa customers is tapa, Yes. tocino, bacon, fried bangus, lechon kawali. Oh, Kana parang gid sila ang nakita first 5. Okay, grabe magid siya ka-affordable din. Na-amaze ko ba kay sa iya ka-affordable, lami iyang lasa, wala gid na compromise ang iyang Yes. taste ug quality bitaw. Mao among goal gyud na bahalag 99 lang siya or 79 lang siya, dili gid namo siya gina-change, gina-ano ang quality. Yes, Mo gid tama. amo ang murag main. Grabe ka solid Grabe. ang ato ang meal kay affordable lang kayo kung ikaw ay estudyante, then Yes. need ka kuani mo, meal ano, nga affordable, pero lamig na, busog ka. and then gwapo po na tong ambience, and then bugnaw, no? Yes. Yes, Sabi solid kay sa kayo. Mamabol ilang store, tanawan ninyo may Yes, pamiral yes, ka. yes. Yeah. Oo. Diba? Sulit na The kayo. wall mural namo is murag 90s siya ang peg. Kaya among first na ano is, ang peg yun sa Tapsi Boy is si Maxis and si Twinkies, if you remember. Yes. Murag nag-combine siya. And then, amo na think of is 90s yun siya. So, ang wall mural namo, si Mix Inks ang gabuhat. Oh. So, siya Mm. gyud tanan all throughout the Wow. branches. Nice. Kay murag fun, vibrant, Oo, para playful. uniform Nana siya. kay siya ba? Yes, 90s yes. gyud siya. So kung magkaon ka diri, ganahan ka picture-picture. Yes, para Nice Instagrammable. kayo, Oo. Instant kuan gyud update sa imong social media feed. So if tanawon ninyo ang atong video diya karon, muni siya ilang store sa Oh, Corrales. located lang din sa Corrales, guys. So, labyanan lang kayo. So, kung gusto mo kanang affordable, ug lamig nga meals, agay. Nasa Tapsi Soroy Boy. na mo diri sa Tapsi Boy, Very guys. accessible, dol ra kayo. Yes. Aside sa kuan ma'am no, kanang Corrales branch na aman tay other branch no. Asa Naantay galing to? Pabayo. Yun, Pabayo branch and soon to open Agora branch. Wow. Wow, Congratulations. yun. Yes. Ito sa Manori, guys. Kung yung tanan nilang Yes. branches. January 2025 Wow, ang sa watch out Agora. for that, guys. Oo. So, medyo dugay-dugay na maging mo nga business, Miss Candy. Unsa po ang best feedback nga nadungog nimo sa imong customer? Sulit. Wow. Kana Kana, gyud. no? Dayon. Oh, we also have manggod na kanang mag-double up sila. When you say double up or upsize, murag mag-add lang sila og 45 or 65 pesos. Mo double na ang meat and then murag ma-upsize pud ang rice. So kung sa students, sa katong mga office workers, mao ilahang ganahan yun. Yes. And then recently, adtong nag-open na mi here, nag-launch mi atong overload. Wow. Saan bili ka na? Ang sa overload man god, base nimo is any meal nimo, silog, grilled, fried, whatever imong gusto. And then mag-add na kag 65 pesos. Nadan siya madugang na isa ka spam, hot dog, chicken sausage, chorizo, and longganisa. Wow, wow, wow. Yeah. Grabe no, marami ro kayo yung video. Double up, overloaded, grabe. Sa imong 150, 200, grabe, Busog na kay ka. kay ka. No? Yeah, wala siya naabot actually og 200. Wala It's na, just no? Okay. 164 64, or 144. Yes, yun, yun. Grabe, Grabe. affordable. Grabe ka sulit. Ma'am, nakita na ko ba na amoy mga promos karon like
kining inyong holiday ham. Yes, holiday Oo. offerings. Yes, Okay. that's our Christmas special. In partnership with Gino's Deli. Yeah, Oh. shout So, out, Uy, yeah. shout out. Ma'am Catherine. Yes, Tina, si Efren, Fred. Yun, si yun. Jim Chino, and Sir Jonathan. Yeah. Shout out sa inyo. In partnership sa ilaha mo na siya among Christmas special. Lagi no, timely kaayo kay Yes. ham ang gigamit. Exactly. O, di ba, kay kung dili ka makaabot ito, dako na ham, ay, dito ako sa Pwede ra ka mag-Tapsi One Boy. Perfect. Ano siya yung rice? di ba? Yes. Sulit kayo. Imagine ninyo, kaya makita ninyo sa tong screen now, tag 99 na. So, nana kay grilled pork belly. Sulit kayo with Yes. rice na. And then, napay isa, kay spam. Yeah. Oh, Breakfast pillow. meal, ako. Sulit kayo sa ngatanan. Pero all day breakfast, magindi siya. Miss Yes, Kelly, no, na siya, yes. no? Ako yung favorite katong beef belly na steak. Same yun ta, Miss Medyo Kiss. kaayo siya kay kabalo ka, try ako mga steak sa Yeah. uban bitaw. Say mas ganan pa ko sa inyo kay tender and affordable ra siya. Yeah. Lami iyang lasa ba murag pakuan yun nimo nga steak yun siya. Di bitaw pare na uban na murag mo claim nga steak pero ang lasa dili siya steak. Yes. Ka na? Oo, Notice ka? different man good. Dili pud ko kabaloon sa ilang meat ginagamit, but Ah, karon nga na appeal na ko din hisa. Di ba kabaw man gid ka operation sa gid ko. Yes. Meat gid akong future sa kitchen, but karon kay murag na rounds na nako so kabalo na ko what meat we use and ana so that's good. particular sad kaayo mi ni Nigel ana. The standard and the quality and sa kalimpyo gyud mao Yes, gyud na among kita main. yun. So Review kung kayo sa ng store. meat na ginagamit, kuan gyud mi pod particular mi nga dili nimo kuha sa bisan asa lang gyud Yes. nga supplier. Yes. Gina-check Yes. sa gyud namo. That's why ang quality gyud niya like katong sa beef belly. wow. Beef belly gyud na siya. Yun. Sa po din yung operating hours dili. Daily mo ba? Yes, we wala mi close. Ah, 24/7 Wow. mi. Tanang brands, Yes, ma'am. tanan. Tanan Yun. dyan. Ay gusto mo. Buto mo ka sa auto. Gabi, kadlaw. Yes. Oh, pwede kayo. Anytime ka mo suri sa Tapsi Boy. Oo. Panang kalit na ka mag-crave sa kadlawon. Oh, Yes. yes. Pwede. Ma'am, naman po tayo delivery, no? Yes, we also have delivery exclusive si Tapsi Boy sa Grab. Grab food lang yun. yun. And then if you want na dili ka mag-grab, pwede po daghan kayo ga pa Maxim. Like, sa mga dili kay usay magud mo ingon sila na mahal si Grab. Oo. Naaman gud siya ano. But if sa Maxim pwede ra gyud the nearby areas like prayo namo like si NMMC. Ang kung may mga orders from NMMC, free delivery na siya because for appreciated namo ang hard work sa mga nurses Healthcare and professionals. healthcare providers yun. Tama. And sa nearby pod, free delivery pod siya kung kanandool lang. Yes, that's right. Okay. So sa business, Miss Candy, di magyud tanang panahon, maayong dagan, usay na yung mga challenges. How do you handle these challenges po, Miss Candy? Yeah, dili nimo malikayan nga na complaints and all, but if naman gani may complain, we directly gyud na mag-reach out sa customer. Kay mo gyud na among priority ilang satisfaction. Yes. Tanan gyud. Correct. And then dili na mo i-take negatively. Like same ang good mi ni Nigel sa page na murag kung nay complain, diretso na mo siya resolve. Yes. And then dili na mo siya i-take na negative. So it's like constructive siya. So i-improve na mo or i-call out na mo ang staff, Yes. i-meeting again, i-train again. Kay para dili na siya ma-happen again. Yes, that's Kay di man good. gid nimo malikayan na gyud. Normal gid na siya in every business. Usay kay busy and then usay pod kay ang staff ninyo although dili na siya reason enough gyud na dili sila mag-function well, but sometimes man good gina-understand na lang namo nga na sila Yes. gipagdaanan, na sila yung mga problema. Different circumstances. Yeah. no? So murag sige gina-call out namo but gina-understand namo unsa ilang ngano na happen ni nga ikapilan inana ba. Okay. So- Muna siyang secret sa success sa Tapsi Boy Express, guys. Yes, because you have to also take care of your staff. Because wala man na imong business kung wala po na sila. Yes, Correct. that's So, right. murag mo grow mo together as one. Yes, we agree with you. Yeah. Sa ko mong advice, Miss Kelly, sa mga katong gusto bitaw magsulod ng negosyo, sa mong advice nila? Advice. Ako mag-give na advice is mag-try lang yun. Always try and stay positive. Kana lang yun. Because in everything you do, naman yun na failure or na negative na ma-happen. But if you look at the bright side, stay positive lang yun ka kay. Si Tapsi Boy, daghan po siya gipagdaanan. Yes. Murag, before siya naabot sa diri nga stage, That's right. like I said earlier, upat mi nag-start and then duha na lang because different Right. naman may circumstances nga di na malikayan. Yeah. So,
kana lang gyud. Murag imo lang gyud siyang i-take na positive lang gyud siya na imong hunahunahon bahala na unsay nahitabo, blessed lang gihapon ka na inani ang outcome Yes. and all. Turning problems to Yeah. opportunities. Correct. Alright. Kana gyud ang Ilan na ba sakto. ka-year That's the si spirit. Tapsi Boy, Miss Ken? 1 year pa siya and Wow. August, September, October, November, December. 4 months. Wow. 1 year and 4 Kasi- months. Baby pa kayo na Baby Frank. Baby pa kayo siya. Dugay na kayo siya. Yes. No. Pero sabi lang ko, dugay-dugay na Dugay yung na Tapsi kayo. Boy. More than pa na mga 4 years na. Kasi sinabi ninyo gatong sa una. Oh, pero Pag gusto imagine, mag-establish na magod duha kayo na ng mo itsura, ka di ba? brands and then napagay upcoming 3 Yes. brands on Agora. So Mm. yan na That's a gyapon good ka sign and blessing pas-pas from na God. Yes. gig-grow si Tapsi That's Boy. right. Wow, wow, wow. Perfect. Yan. Very inspired by your story, Miss Candy. Thank you kayo. Oo. So mag-take sa ta sa atong first break. Balikan na to niya si Miss Candy. Magkuhan sa ta, mag-announce sa ato ang winner Oh. sa gahapon. Katong mga nag-join sa ato ang games kagahapon, oy, excited na ba mo nga magkakuan? Yes. Ha? Excited na mo guys, katong mga nag-join sa ato ang games. Oh, Ato tong ikuan ha. Wait, ato na siyang i-draw karon. So magpili ta ani og tama ba kung 5 ka 10 winners? ka protein wraps, Di. pero 5 sa una. 5 sa una Ah. atong i-draw. Wow. So sige, Okay. pakita na nato. Sige. Let's choose 5 winners first. Oo. Ipakita na to ang kuan. Yun. Tanawa daw og naa na ba inyo ang name diha? Excited Tanawa, diha. excited diha. There. Alright. Shout out Rowena Juntilia, Bernadette Tucaw, Nanay Nympha, Jenny Oy, De La Rosa. nana sila, tanawa sa. Nanaw na sila. Oy. Oo. Shout out sa inyo ade, shout out. Aringon si Marix Patag, daghan kayo ilang options nga mapilian. Diha. Yun. Mas lami. Job overload. Ana Oh. si Limbert, shout out good ko no. Shout out. Yeah, shout out sa imo Limbert. Hi Lambert, thank you for watching. Thank you for watching. Makadaog na unta ko. Oy, makadaog na no. Makadaog video ka diha. Sige, sige, di na nato dugayon. Sige na, let's Draw go. na ni. Sige, Ma'am ang Helen, first draw. thank you for watching. Oh, yun. Alright. First winner. Sige na nato. Congratulations to Jocelyn. Wow, Wow. Jocelyn, fan. Congratulations. You won a protein wrap from Heal Thyself. Yun. Jocelyn, So, fan. Next one. next one. Right. Abigail Luna. Agoy, nakadaog Oh, ko galing Abigail. kahapon, no? Nakadaog na ko. Agoy, yay! Abigail Luna, congratulations. Yes. So, Next. third one. Nag-abi. Nagkatuhan. Yan, naging ka rewarding ang mananaw katamang show, no? Another one. Chris Las Motovlog. Uy! Congratulations. Gahapon pa ba siya nakatune in? Lagi, Chris lang. nakadaog na din. Nakadaog na din. Congrats. Wow. He's also Congrats. a vlogger. Okay, Alright. next one. Kunin, ikaw pa. Ikaw pa na to. Wow. And the fourth winner is Antonio Lupo. Yay! Congratulations. Congratulations. Sige, yung ka daw Wow. si Antonio. Congrats. Last one. And last one. Oh. Chris Batch. Fifth winner. Ano man na to? Isa Uy. Kasi Marix Patag. Nakadaog na po siya. Congrats. Congrats yan sa inyo diha, guys. Oo. Wow. Thank you. Congratulations sa inyo, guys. Amo na po yan ang niya ang next Oo. batch of winners. Lima Yo, gihapon so- kabuok. Standby lang mo. Ban guys, nga gusto pa mo join sa ato ang game karon. Kung sa pa inyong gihulat, Yes. join na mo. By the Ang way- mechanics ani naara sa ato ang caption, guys. Yes. Yes, go ahead, Kate. Yes, we are live today at Tapsi Boy Express with Miss Candy Seifert. And to join the contest of sa game na to para makadaog mo sa giveaway, all you have to do is like the Facebook page of Tapsi Boy Express. Yes, Yes. the Explorers channel and the Bros PH. Yun. Share this live using the hashtags Hangout with TEC and the Bros and Silog Meals at iba pa. Yun. And also tag your friends in the comment section, guys. Yun. Para daghan kung makapananaw karon sa live. Yun. Alright, guys, nakatry na ba mo adto sa Camiguin? Naka-experience na ba mo sa inyo ang vacation from Novo Resort? So kung wala pa mo naka-experience, for the meantime, please watch our vlog in Novo Resort.
Paradise? Join us on our adventure to Novo Resort in Camiguin. We took a van ride from Cagayan de Oro to a private port in Punugitan owned by Novo Resort. Check out the view, guys. That's the speedboat that we're going to ride on. Come on. We're finally here at the private port at Punugitan, owned by Novo Resort, of course. So this is after our van ride from Cagayan de Oro. So we are now in the speedboat owned by Novo once again. So we are going to head on now to the resort. This is gonna be a 25 to 30-minute ride. So it's really a hassle-free trip. Kaya di na mo kailangan magpila-pila pa dito sa port nila. So it's really great if you avail of this trip, guys. When we arrived, the staff took care of our luggages and we rode an electric car to the lobby of the resort. And upon arrival, the staff greeted us with their warm hospitality and offered drinks to everyone. We were really amazed by the stunning facilities, world-class amenities, and luxurious accommodations at the resort. Some of their key facilities are the following: the swimming pool, the restaurant, they have a spa, their very own recreation center, function rooms, and an event venue called the Timpoong. We never got bored at Novo Resort because they have travel packages that we were able to enjoy. We took advantage of their travel packages, which included island hopping tours, and we were able to visit the popular tourist destinations in Camiguin, such as the White Island, Mantigui Island, the Tibawasan Waterfalls, and the Sunken Cemetery. Novo Resort is indeed a place for everyone. Even locals can experience the place for only 1,000 pesos, 700 consumable on food and drinks, and 300 pesos on pool access. So if you're looking for a luxurious and unforgettable experience here in Camiguin Island, visit Novo Resort. Alright! Hello, welcome back sa atong live. O karon kauban na nato ang isa sa atong pinakakusgan, si JMB The Bros. Hey, what's up mga kabrokada? It's your kabrokada JMB. We're here at Tapsi Boy. yeah, we're here at Tapsi Boy and we are Express. live on our Facebook page, The Explorers Channel and The Bros. Hello, as you can see, Kuya Alvin. Hi, Hi, JM! JM. O, i-shout out sa sila, JM. Shout out ang mga Canadira. Hello sa mga Ang bagong live. pasok. Shout out to Lember, Neil Aita, Jeneline De La Rosa, Soljao Vega. Hello, uy, barato, lamig jud. Ano si Soljao Vega. Oh, and thank also, you. Tinogid na. Yes, and, yes. and also showing to Rachel Joy Madros. Uy, And Rachel also, Joy, thank shout you out. to, ano, to si Chris
Kids Plus Moto Vlogs. Thank you. You're welcome. Yes, congrats sa iya kay nakadaog siya karon no. Yes. Grabe. Swertehon gyud kay ni si kuan ay. Chris Plus, Plus, oy, gano'n. Oo. Si Chris Plus. Ana And si also to Marix, wow, salamat. Janeline De La Rosa, and also to Richard Joy Mato, share the Willie Jean Balanay, and also to Manay Hi. Ninfa. Hello, Manay Ninfa. Hi, Nanay Nympha. We miss you. We miss you. yan. Ana siya, wow, enjoy kayo inyong vacation sa Camigen. Sana all. Yes. Ay, Wow. we don't know. Kumanta, Nanay Nympha. Oh, Baka yes, naman. yes. No po. Oh, no Char. good. Sana all. Share ni Ninfa. Tsada na ba Alright. ni si Nanay Nympha kaysa ihagi din siya Beach TV, trip. mananaw ba? Yeah. Ni atong show, i-play niya siyang TV. Ana siya, hello Sir GM. Hello. Grabe, grabe, Na grabe. kay fans JM mo. Boss Alright, Jaya, alright. Eh, boss. Bossing na ka karon. Okay. Okay. Let's go back sa atong special guest karon, mag Q&A portion ta, di ba? Yes. Ato siyang ila-ilahon on a deeper level. Yes. And also, hello to Aubrey. Pa-shout out to Aubrey. Shout Hi, out, Aubrey. Aubrey. Org. And also Hi. to, Si Ma'am Helen, uy, galing na Uy, si daw. Ma'am Shout Helen, out, Ma'am Ma'am Helen. Helen. hello, Ma'am Helen, na si JM, Ma'am Helen. Alright. Sige. Go back to our guest. Yes, so mag Q&A portion sa Yes, ka. para Para mas ato pang maila-ila pa na ila-ilahon ato ang ang special atong guest. special guest. Alright. Kuyawan, manguan. Ang ato din guest karon is ang one of the owners of Tapsi Boy Express, Miss Candy Cipher. Yun, Hello. yun. Yes. Welcome back, Hi. Miss Candy. Marami gayo kay Gadon si Miss Candy. Nakuyawan naman ay. Kaya ko yan, Miss Candy. So, dali na ta sa atong Q&A. What's mo mong favorite comfort food, Miss Candy? Kung si Tapsi Boy gyud bacon gyud. I love Bacon you. yun. Bacon. Permi gyud bacon. Yan. Lagi na. Lami. Favorite kaayo si bacon. Wow, good. What's po mo favorite place to go when you're feeling sad and lonely? Place to go. Normally, di man gud ko laagan, Miss Kes. Homebody. Oo, naanad ko nga kanang sa balay Sa lang balay yun kay lang, growing up yeah, dili mi tugtan. Ah. So, naanad namin sa house. So, kung lonely or sad, it's either sa balay ra gyud Yes. together with my kids na lang. Yan. Kanang comforting jud kayo. Yes. How do you relax to Miss Candy kung stressed ka after a long day? Makaon. Happier. Makaon. So, daghan kay craving, maski unsa na lang ang muna kanon. That's good. Food doesn't ask questions. It Yes. only Yes, understands. yes, As in. Oo. Nainabot. Okay, unsa po di mo favorite song to listen to, Miss Candy? Bisan unsa lang, Miss Kes. Dili kay ko basta kay murag depende sa mood sa gyud. Okay. Like kung emote ka na peg or karon kay Christmassy, so more na gyud ako per listen ko. Mga Christmas songs. Mga Christmas songs, depende gid sa time. Yun. Okay. Unsa po di mo ang place na gusto nimo i-visit in the future, Miss Candy? Bisag alagsa lang maka-imagine ka na, basig maka-travel ka. Ay karon Thailand gid akong goal. Wow. Next Good. year Wow, si wow. Thailand, si Vietnam, mao gid akong target. Ano na in love mo kani mga lugar, Miss Candy? Wala lang kay makita na ko daghan kay ga-post. Lagi Ah. gwapo. Para mabilong ta. Why lang trend? Ano yung pagkaroon ng post? And then dili sa shopping pod sa Thailand is ano sa Mas Jeddah. kuan ba sila kanang affordable lang ilang mga meals, Mm-mm, ilang kuan. Sinina, no? Mao ang ilahang murag sa kumang kaila ba? Ano pod kanang accommodation. Yes, Oh, barato. barato ra sila. Yes. Dili kay sila mahal. Yeah, Nga na. guwapo gyapon nila mga beach food. Nakita na Yes, ako. yes. Ilang Oo. mga suruyanan, Instagrammable, ganun. Oo. Kana. Unsa po di mo ang motto in life, Miss Candy? Photo in life, always stay positive. Kana lang yun. Mao gyud na yes, siya. yes. Tama, positive yun. Klaro man yung mga positive kay si Miss Candy kaya gipili gid nila nga color diri sa Tapsi Boy is yellow. Yeah, para hayag. Yes, Oo. vibrant, Para vibrant bright, siya. positive. Yes. Parang it's a happy color. di Oo. ba? Tapos Miss Candy, what inspires you? My kid. Ah, Sila yes. gyud ang ga-inspire every day. Kanang usay ka ng 3. Usay ka ng kapoy na bitaw kaayo then kanang gisapot na ka or daghan kay ka ginahuna-huna, stress na ka pag abot sa balay kay imbis gisapot ka, sila ang magtagbo kawala. Oh, yes, yes, yes. Yeah. Yeah. As much as possible gyud mag kanang kung naagid ko time maka-spend time ko sa ilaha. Kay karon kay busy bitaw gyud kaayo. Oh. Like 24 hours man gud si Tapsi Boy. So most Yes. of my time is naagid diri. And then napami isa ka business nga Yes. ginaat si kaso pod so murag Lagi.
May gani sa lagi, sunod. Thank you kay Miss Candy for those answers, getting to Yeah. know you better. Yeah. Okay, so Yes. mag-take sa atong second break and Oy, balikan mag-draw ka na ata, niya. mag-draw Yeah. ata sa ato ang sikan, Yes, ano. okay. Excited Thank you, na ni Miss sila Candy. nga makadaog po sa ato ang Yes, ato na pong Oo. i-draw ang last 5 winners. Alright, sige, Sa sige. atong protein wraps. So, Balikan na excited to na niya ba si mo? Miss Candy. Okay. Sige. 5 na lang, additional. Oo. So, draw na nato. Mo ni siya ang atong ang sikan nga batch. Protein Sikan batch. wraps from myself, 5 winners. Right, so, congratulations to Pixie. Yun di mong Pixie Joy Ito na yung ngalan. Coronado. Coronado, Wow, congratulations. Congrats. Next one. Next one. Right, wow. Ay, pagtulog ito. Agad mga bagong link. Oh, another one. Congratulations to Carol Pame. Thank you. Congratulations. Thank you for always joining and watching. Yes. So, the third one. Congratulations to Casey Stoke. Wow, Congrats. Casey! Siyempre, Yay! ni Stoke. Balestero. Yan. Okay. So, ikaupat na dayon eh. Oh. Oh, sige. Tinato malugayon mo. Another one. Yes. Alright. Uy. Kahapon na yun siya ngayon. Ngayon sa pilihan. Karon na pilihan na yun Congrats, niya. Mylene. Maylin Flor B. Lucinio. Yun. Active sharer siya din siya. Yes. Congrats na. Congrats. Dili na ka magmahay, makadaog na yun ka. Last Oh, one. last but not the least. Okay. Sige. Congratulations to... Kian Tandihan. Katandihan. Yan. Wow, congratulations. Congrats. Wow. Sa spelling siya yung apelido. Katandihan. Sa to, ito Yan. si Ka. Yan. Alright. So, nanagyod ang 10 winners Ala, na to, no? pagkaswerte. Alright. Alright. So, at Welcome least back. anak Congratulations sa mga winners. Yes. Yes. Katong uban, habol pa mo kay next time ang ato ang ihatag yapon pulo ka buok. At naaday duha na to nga ikuan na to karon. Later, Pang Trivia. trivia. Yes. Oh. Tapsi Boy is giving away 10 gift certificates. Ang duha na karon trivia, karon mismo makadaog mo Yes. right away. Kung gusto Oh. mo makadaog sa giveaways from Tapsi Boy Express, all you have to do is like the Facebook page of Tapsi Tapsi Boy Boy. CDO, Yes. Explorers Channel, and The Bros. Yes. Share our Facebook Live using the hashtags Hangout with TEC and The Bros and Silog Meals at iba pa. And Yun. at the comment section, tag as many friends as you can. Or for the meantime, nakatry na ba mo og kaon og authentic Japanese curry? Ha? Yeah. Affordable ra gyapon kay ni sa Uptown. So, you must try Japanese curry. Diri sa Kokoro Curry. So for the meantime, please watch our vlog.
Alright! We're back! Welcome back. So, JM, i-shout out daw ang ato ang Uy, mga shout- bagong nag-tune in karon. Uy, hello sa mga bagong pasok. You're tuning into Hangouts with TEC and the Bros PH. And also shout out to Marky Phil, Dalura, LB. Hi, Marky! Hi, Marky! Ako favorite ako naka-broke ka si Marky Phil. Oh. Yes. Hello, Marky. Shout out sa inyo. And also to CMG Mar Baal Bornales. Manakay ta sa Elefante Candy Sleeper. Masakay juga gilipante. Adto kita Thailand ani. And also to, Ingon si, Ma'am Bernadette Tukaw, Chada ilang floating market pa. Tama. Wapo. Ka mag-shopping sa inyo. Yes. and also to, Annie Rose Pineda, Campano. Ingon si Ma'am Chingkay, Banaago, tsaka wapak ayo si Miss Ken. Bigyan ng tips. Alright. Ana si Aubrey. Hi, GM. Pa-shout out. Pa-shout out, Aubrey. Ayan. Shout out, from Aubrey. Proford. Isa man ni si Aubrey. Well, ako man associate sa Proford. Shout out. Ay, Taga okay. Siya Brooklyn. nag-work sa, sa port dito sa pier dito. Yun. Alright, so ingon pa yun si, Marix Patag. Nakadaog na naman ni si Marix Patag sa ito. Shout out sa tanan. Taga-Patag. Uy! May Shout out Taga-Patag. taga-patag ang mga nagagawa Oh, karon. yun. Okay, so Alright, so fast na Murag- kita. mag-fast talk na tayo. Fast Kuya talk Juan, to ako ano Jane yung Van fast and talk? Miss Candy. So, Okay, magpapasok sige. ka ba? Okay. Ready ka na ba, Miss Candy? Nakuyawan na. Laban. Okay. Sige, first start, Miss Candy. Sige, go. Early bird or night owl? Night owl. City or country? Pwede both. Pwede. Pwede. Sige, both. Chocolate or vanilla? Vanilla. Swimming or hiking? Oh my God, wala sa duha. Lalog niya. Pwede eating. Wala si Abang. Eating. Kana, wala sa duha. Wala. Dili ko Eating na- yan po, eating. Eating. Traveling or staying home? Staying home or traveling? Stay, both. Yay! Comedy or horror? Comedy. Yeah. Lights on or lights off? Hala, wala ko'y kalights. Next question na lang. Chips or chocolate? Chocolate. Yeah! Nakawid yun si Miss Candy. Makuyawan ko sa mga fast talk. Diyos ko. Thank you kayo, Miss Candy, for joining us today. Yes, thank you also And sa accepting our inyo. invitation. We're so Hopefully you happy. enjoy. Kung dili lang ni ang ato ang first, hopefully we can Or- Inyo gigong okay. Pagawa sa under the table. kasi na mo'y opening soon or Yeah. any promotion, yes, Para we may can schedule. we can support to help Yeah. promote sa inyo ang Please business. invite our Thank viewers you. Miss Candy, Final to visit message. Taxi Miss Boy Lee. Express. Yes, I would like to invite everyone to visit Tapsi Boy. We have 3 branches. Here sa Corrales is the main branch, and then sa Pabayo branch, and then soon to open the Agora branch. We are open 24/7, so pwede ra gyud anytime. Saan sa talit sa Agora? Sa Market City. Yeah. So kung mag-travel mo, pagsakay mo bus before Kaon sa mo. Kaon sa mong Taxi Boy Express. Yeah. Alright. Alright. Thank you sige. so much once again to all our viewers for today. Happy weekend, guys. And this is Casey saying... Remind sa ko Ano day ba ito yan? on. Kining ato ang kuan karon prices dito ni ninyo madaogan sa next live stream nato. Ang Taxi Boy ng mga Ang giveaways. Taxi Boy. Oo. Dito kami mag-announce. Di ba gaingon man ko ganina nga maghatag ko instant no sa Yes, kuan. trivia. Karon nato ang Natay ihatag. pangutana Ay, duha di trivia. ay. Oo. Okay. Para instant Kini, na kini. maklaim. Ang una makatubag sa atong ang live stream, maka-comment niya, maka-comment. Siya mo'y makadaog, duha ka buok. Oo. So, kini ako ang question. Asa dapit ang main brand sa Tapsi Boy? Type now. Sige. Kinsa Okay, kinsa monitor una dia. GM. Kinsa may nakadaog Oh, GM. sige ta. Alright. Sige. Ang una maka-type niya, asa dapit ang main brands? Ha?
Una, duha ka buok ato ang kuan. Comment down. Comment down kinsay makauna. Kanang Comment complete down ha, below. kanang complete. Uy, Tapsi Boy uy, Membrance. nauna si Raymond T. Tama ba, ma'am? Yeah, Ma'am, check. ma'am. Yes, Check. correct. Okay, hala. Naminaw siya. Oh, nabilo siya. Sino Okay. ka daw? Si Raymond Cubita. Raymond Cubeta. O ang ikaduha si Uy, Ma'am Bernadette Tukaw. Juan, Jeline De La Rosa, then si... Si Jeneline? Tanawa daw. ika-second. Sakto, Yeah. sakto. Janeline Si De La Jeneline. Rosa. Jeneline. Yes, Okay. si Bernadette Tukaw, and si Aubrey. Dili, duha lang kabok. Duha raman GM. Kinsa may una nakatubag. Si Raymond and si Kompleto Jel. ang kuan. Kang Jeneline. Ah, yeah. Hindi siya kompleto. So ang nakadaog si Si Bernadette. Bernadette Tukaw o si Raymond kuan, Cubeta. Raymond Cubita. Yes. Oo. Congratulations. Oh. Congratulations. Aptik kinis Bernadette Tukaw. Mo gini pero may Grabe, makadaog sa Lord. trivia. Grabe, Lord. Nagkulat na siguro siya sa phone. May tiktak siya tigsubo. Ano siguro, may kunsabo ba? Mapaspas kayo. Alright. Okay. Thank you so much guys once again for Yes. joining us today. Ikaw, JM, nakay-final message sa mga viewers niya. Si And Jen. thank you so much for watching Hangouts with TC and the Bros. It's your Cabra Okada JMB saying, Admiram the gloriam to God be the greater glory. Stay safe and have a great day ahead. Yeah, thank you. Yan. This is Casey saying, to get something you never had, you must do something you've never done. Of course, yes. By the way, my name is Alvin. Stay safe and stay Positive. positive. Thank you. God bless us all. Happy See holidays and have a See great you weekend. on our Have a next great live stream, guys. See ya. Thank you. Yes, yes. Bye. Bye. Thank you, Miss Candy. Thank you.